Салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз чоршанбе бозори Ленинский район асп савдо шуд 21500 сом. Қадш 175 аст. Аспи беҳад калон айнак ранги мошин бори 21500 сом савдо шуд. Ина аспи навбати 26000 мега 20000 то 22000 кадан аст. Калон айнак 22000 аспи қирғизӣ. Калон меки беҳад калон 20000 та дести. Дорик ҷои хурд клеткаи пешина. Ҳашаби оянда бозори калон аравад. Акай баба саҳиб. Ҳар кас ҷойҳои худ меравем. Бозори калон фаъолиятша бо пешинабори давом метиҳад. Ҳар кас ҷои худ ҳафтаи оянд. Имрӯз чоршанбе бозор камтар як маҳкам буд. Дигар ҷойда чоршанбе бозор асп бозора дигар ҷой як рӯза када буд. Ҳафтаи дигар ранги аввалина бори ҷоишта мешавад. Бозам пеши трасса дашидестай асп бозор. И аспа 30000 мега бозор то 20000 18000 20 кадестай надодестай. Аспи калон мекин беҳад калон. Пеш трасса дашидестай да у ҷоя як рӯзда маҳкам када буд. پانزده گفته بازار چند کرد؟ 12.5 15 میگه بازار 12.5 کرده است. اسبیات 4 ساله هست ایده 4 ساله 5 ساله هست. امروز که بازار هم خوب نشد بازار چی محکم کرده بود یک روزده هم پیش تراسه داشته است بازار آزیر. هفته دیگه همین جایشته می شود چهارشنبه بازارده. این اسب بلول سودا شد 18500 سوم. 18500 سوم. اسبم فربی عینکی. رنگ اولینا بوری اسب سودا هم هست یک تنینتا. این اسب نوبتی 16100 سوم سودا شد. 16100 سوم سودا bo'ldi bu. Bu 18500. Aspineki kalon farbi. Qadish ham 160 namebiroyada 155. Nan aspi to'riq. Yezalane aspi zo'r bo'ldi aynaki. 24000 so'm savdo shid. 24000 so'm savdo bo'ldi. Katta lekin 24000 ronna savdo shidani to'g'ri bozishda garanti mega. Inan aspi navbati 17000 ronna savdo shid. 17000 so'm 17000 so'm savdo bo'ldi. Aspi naqd. Aspan bisyorni ham chang qabosha syomka mekinam. Kanala dastgiri کنیم چند کاشید ویدیو موندگی نبوده از پوشا میمونه فقط دستگیری یعنی اسبی زور بوده اینکی 21500 سوم سودا شد اوش اسب تماشا بهت کلون اینا تماشا کنیم اینا تویو سودا شد 4 تا یجایا 10000 همش یجایا 8000 9000 10000 همش یک جا
اینجا دیگه اسبم نیسته. اسبم تمام شد. نصب باشه موندگیش هفته دیگه سیانکا میکنیم. سلام سلامت باشین. فقط لایک دستگیری کنین. دستگیری شما پیش رو از ما سلامت باشین.